گھر واپس آیا تو اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز پر میرال نے ہی ڈور کھولا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی اس کا انتظار کرنے لگتی تھی۔ جب تک وہ گاڑی اندر لایا تھا وہ ڈور بند کر چکی تھی۔ اب دوڑ کر باپ کے پاس آئی تھی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ تب تک اس کی گڑیا سنبھالتا حسان بھی ان تک آ چکا تھا۔ بابا، میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ حسان اس سے ملنے کے بعد پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ کھیلو۔ تھوڑی دیر وہیں باہر وہ اپنے دن بھر کی تھکن بھلائے ان کے ساتھ مگن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں کھیلتا چھوڑ کر خود اندر آیا تھا۔ کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں مگن سبزی کاٹ رہی تھی چونکی، اور بس چھری نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس کے انگوٹھے کے پور میں کٹ لگا تھا اور اس میں سے اتنی تیز دھار سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ہڑبڑانے پر چھری اس کے ہاتھ سے گری تھی۔ باسط نے اسے دیکھا تو وہ سرد سے اس کی جانب آیا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ زرمینے، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اس کے انگوٹھے کو اپنے انگوٹھے سے زور سے دباتے وہ جھنجھلایا۔ زرمینے نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر درد کی شدت کو ضبط کیا۔ تم خود کے بارے میں اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ اس کے زخم پر ساری توجہ مرکوز کیے وہ اسے ملامت کر رہا تھا۔ آواز میں سرنجش تھی۔ جب کوئی پرواہ کرنے والا نہ ہو تو انسان یوں ہی خود سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ باسط کے چہرے پر بڑی مدھم سی مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری پرواہ کروں؟ اس کی جانب ذرا جھک کر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہوا اس کے لفظوں پر گرفت کر گیا۔ اس کے لب و لہجہ سرسری سا تھا، مگر اسے اپنا تمسخر اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر ندامت ہوئی تھی، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بولو، جواب دو۔ اس کی دوسری کلائی پر گرفت کرتا اسے ہلکا سا جھٹکا۔ تو کیا یہ چاہ غلط ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر ہمت کر گئی۔ باسط بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ پھر اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا، سپاٹ سرد سی بے تاثر آنکھیں۔ کاش زرمینے وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہمارے درمیان یہ خلیج بھی نہ ہوتی۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ اس کی آواز میں ایک چبھن تھی۔ سب نارمل ہو کر بھی بہت کچھ ایب نارمل ہے ہمارے رشتے میں، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا تمہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو، اس ناطے تمہاری فکر ہے مجھے۔ اس کے ماتھے کو بلا ارادہ اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اس کی بات سے دل میں کہیں ہوک سی اٹھی تھی۔ تو کیا وہ ساری عمر بس اس کے بچوں کی ماں ہی بن کر رہے گی؟ اس کی زندگی میں اس کا بس یہی ایک حوالہ ہوگا؟ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی، اور عادتیں عموماً محبتوں سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ لگا لینا کٹ پر، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ نرمی سے انگوٹھا اٹھا تھا وہ اس کے زخم کا جائزہ لیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا اسے سب بتا دینا چاہیے؟ ذہن نے سوال اٹھایا۔ بتانے کی کوشش پہلے بھی تو کی تھی، کیا ہوا؟ آپ نے نہ کل میرا اعتبار کیا باسط، نہ آج کریں گے۔ میں بار بار خود کو بے وقت نہیں کر سکتی۔ اس شام اچانک سے شہریار اور یشل کی آمد نے سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی۔ امی نہیں آئی ساتھ؟ زرمینے شہریار کو جوس دیتے ہوئے افتسار کر رہی تھی۔ آئی ہیں، مگر سفر کی وجہ سے ان کی کمر میں درد ہو رہا تھا، وہ ساتھ یہاں نہیں آئیں، اور ہم تو آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں، ڈنر ساتھ کریں گے۔ زرمینے نے جلدی سے بچوں کو تیار کیا تھا اور آخر میں اپنا ڈریس چینج کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ امی انہیں دیکھ جی اٹھی تھی۔ کھانا ہوٹل سے آرڈر کیا گیا تھا۔ شہریار اور یشل کی نوک جھوک سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ کامدار جوڑے میں سجی سوری سی یشل خوب چہک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ باسط نے بلا ارادہ اس کا اور زرمینے کا موازنہ کیا تھا، جو امی کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہریار کی کسی بات پر یشل ہنسی تھی۔ زرمینے نے اسے یوں کھلکھلاتے دیکھ دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ تبھی باسط نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ رات کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ زرمینے بچوں کو سلا رہی تھی، جبکہ وہ بستر پر نیم دراز اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ وہ کافی دنوں سے زرمینے پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے الجھا رہی تھی۔ وہ ویسی تو بالکل بھی نہیں تھی جیسا اسے بتایا گیا تھا۔
पहले कभी वो इतना वक्त उसके करीब नहीं रहा था जो इसे जान पाता, मगर अब जब वो 1.5-2 माह से उसके पास थी तो बहुत कुछ जानने और समझने लगा था। वो जिद्दी थी, घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, सबसे उलझती थी, जिसकी वजह से सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। तो फिर ये ज़रमीने कौन थी जो बहुत नफासत और उम्दगी से उस घर और बच्चों का ख्याल रखती थी। उसे अपने किसी काम के लिए भी उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे बिना कहे ही हर काम वक्त पर हुआ मिलता था। पर इतनी बड़ी तब्दीली नाकाबिले फहम थी, और अगर वो अदाकारी कर रही थी तो फिर वो बहुत बड़ी फनकार थी। मगर उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो ये सब मानने से भी इनकारी था। आज उसका और यशल से तकाबुल करते उसे इसकी उदासी और मलाल पहली बार महसूस हुआ था। चलो मान लिया कि उससे गलती हुई थी, वो उसकी कच्ची उम्र की नादानी थी, वो ये भी मानता था। तो अब जब वो सब भुलाकर आगे बढ़ रहा था तो ज़मीनी खुदा क्यों बन बैठा था? उसकी एक खता को उसकी तमाम उम्र का गुनाह क्यों गर्दान रहा था? उसकी आंखों की बुझी जोत, उसका गुमसुम अंदाज उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसका भी हक था जिंदगी की खुशियों पर, जहां कोई होता जो उसे चाहता, सराहता। जब वो सोने के लिए आई तो बासित ने पहली बार अपना बाजू दराज करते उसका सर अपने शाने पर रखा था। ज़रमीने की हैरत बजा थी, वो कब उसकी ऐसी नाज बर्दारियों की आदी थी। बासित ने भी उसके अंदाज को भाप लिया था। सो जाओ ज़रमीने, क्यों अपनी जान मुश्किल में डालना चाहती हो? उसकी हैरत से फैली आंखों को चूमते वो मानी खेजी लहजे में बोला तो वो जल्दी से आंखें मूंद गई। उसके हाथ उसके पहलू में रखे थे। बासित ने उसके गुरेज को महसूस किया था। वो अपनी ही सोचों में गुलता लाशऊरी तौर पर उसका नर्म और मुलायम गाल सहला रहा था। ज़रमीने ने तमानियत से अपने अंदर सरायत करती महसूस की। जल्द ही वो नींद की वादी में खो गई थी, मगर वो बहुत देर जागता रहा था। वो अपनी कही बात से पलट रहा था। उसने दावा किया था वो उसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, मगर अनजान था उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द हिसार बनाती जा रही थी। मामूल का काम निपटाकर अभी वो फारिगी हुई थी कि बासित आ गया। वो परेशान हाल सा था। निदा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका मिसकैरेज हुआ था। शादी के 2 सालों में ये उसका तीसरा मिसकैरेज था। वो इसीलिए हॉस्पिटल के लिए निकला था। रास्ते में वो अम्मी से फ़ोन पर बात करता रहा था, जिसमें वो बार बार उन्हें तसल्ली देता चुप करवा रहा था कि कहीं उनकी अपनी तरबियत खराब ना हो जाए। वहां पहुंचे तो रूम में निदा और उसका शौहर मौजूद थे। बाजू में लगी ड्रिप के साथ वो निढाल सी गमज़दा दिखाई देती थी। बासित ने उसका सर चूमा तो वो बेइख्तियार रो दी। कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की अब? उसके अंदाज में बहन के लिए मोहब्बत और फिक्र थी। ठीक हूँ भाई, कमज़ोर नहीफ सी आवाज़ में बोलती, आंखों के गिर्द सियाह हल्के लिए बेरौनक से चेहरे के साथ। वो पहली वाली निदा तो ना थी जिसके चेहरे पर हमावक्त शादाबी हुआ करती थी। ज़रमीने बिल्कुल खामोश सी उसे देख रही थी। बासित निदा के शौहर से बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। अब कमरे में सिर्फ वो और निदा मौजूद थी। भाभी, मुझे लगता है आपकी आह लगी है मुझे। उसकी आवाज़ में नदामतों का बसेरा था। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा निदा। वो उसे देखने लगी थी। दिल में उसके लिए तरस ने जगह बनाई थी। उन सब जितनी कठोर चाह कर भी नहीं बन सकती थी। भला फितरत के खिलाफ भी इंसान जा सकता है? यही तो दुख है भाभी, आपकी खामोश आहों ने अर्श तक रसाई हासिल कर ली है। काश आप मुझसे लड़ लेती, झगड़ लेती, मुझे बुरा भला कह लेती। वो सिसक रही थी। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है निदा। मेरे हिस्से की अजियतें मैं झेल चुकी। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है, मगर मैं इतना भी बड़ा दिल नहीं कर पा रही कि वो सब भुला दूं। निदा का जी चाहा था वो उसके पांव पकड़कर उससे माफी मांग ले, मगर इतनी इखला की जुर्रत कहाँ से लाती अपने अंदर? वो फक्त आंसू बहा सकती थी जो वो कर रही थी। 5 साल पहले। अरे अम्मी, क्या जरूरत है इतनी खूबसूरत लड़की ब्याह कर लाने की, ऊपर से कम उम्र भी है। शाजिया माँ के पास बैठी तस्वीर हाथ में लिए देखते हुए रऊनत से बोली, तुम नहीं समझोगी शाजिया, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है मैंने। लड़की की माँ बेवा है, सिर्फ एक भाई है, सीधे सादा से शरीफ लोग हैं। और रही बात लड़की की, तो कम उम्र होगी तो नादान होगी, इसको काबू में रखना आसान होगा। हूँ अम्मी, कहती तो आप बिल्कुल ठीक है, बस ख्याल रखिएगा बासित इसकी खूबसूरत और नोखेजी के जाल में ना फंस जाए। तुम फिक्र मत करो, सारी जिंदगी सौकन की औलाद को सीने से लगा कर रखा है,
اس لیے نہیں کہ وقت آنے پر کسی اور کے حوالے یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کر دوں گی۔ سمینہ چہرے پہ شاطرانہ سی مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ شازیہ بھی مسکرا دی۔ اچھا امی، باسط سے بات کرے نا، کچھ رقم کا انتظام کر دے۔ ابراہیم نیا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سوچتی ہوں کچھ اس بارے میں۔ ابھی تو پچھلے مہینے زین کی فیس جمع کروائی ہے اس نے، کوئی 2-4 مہینے صبر کر لے، پھر کروا لوں گی یہ کام بھی۔ سمینہ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد کھلے دل سے اسے اپنایا تھا، جس کی ایک وجہ تو شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا، جبکہ دوسری بڑی وجہ باسط کا اس کی ماں کی پراپرٹی کا وارث ہونا تھا۔ وقت نے ان کی اس چال کو ان کے حق میں درست ثابت کیا تھا۔ وہ عورت جس کے لیے انہوں نے زندہ رہنا دشوار کر دیا تھا، آج اس کی پراپرٹی اور بیٹے کے سر پر وہ اور ان کی اولاد راج کر رہی تھی۔ باسط نے انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کی حساس طبیعت کو جانتے اس کے سامنے ایسے اپنے غموں کا پرچار کرتی آئی تھی کہ وہ انہیں مظلوم تصور کرنے لگا تھا۔ ان کی ہر بات کو سچ اور مقدم جانتا تھا، جس کا وہ خوب فائدہ اٹھاتی، مگر اب وہ جلد از جلد کسی ایسی لڑکی سے باسط کی شادی کر دینا چاہتی تھی جو بے ضرر سی ہو، اور جس کے آنے کے بعد بھی ان کی راجدھانی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بہت سوچ وچار کے بعد کرے میں زرمینے کے نام کی فال نکلی تھی۔ اس کی ماں نے رخصت کرتے وقت اسے ایک بات سمجھائی تھی، جسے اس نے اپنے کچے ذہن میں بہت پکے سے ازبر کر لیا تھا۔ زرمینے، میری بیٹی، میری تربیت کی لاج رکھنا بیٹا۔ ایک چپ میں 100 سکھ چھپے ہوتے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس گھر کو اپنا گھر اور وہاں کے لوگوں کو اپنا سب کچھ خیال کرو گی تو زندگی آسان گزرے گی۔ ڈل گولڈن کامدار فراک میں وہ کوئی چھوٹی سی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسے باسط کے کمرے میں شازیہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ذرا سیدھے ہو کر اپنی درد ہوتی کمر کو ہاتھ لگایا تھا۔ تھکن سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ واپس سے سر جھکا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ ٹھہری ہوئی نرمی کا سا تاثر لیے متوازن سی آواز اس کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی منمنائی سی آواز بہت مشکل سے اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ نہیں تھا۔ باسط نے مکمل استحقاق سے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ کم عمری اور معصومیت کا خمار لیے اس کے خوبصورت نقوش سے سجا چہرہ اسے مبہوت سا کر گیا۔ وہ تصویر سے زیادہ پیاری تھی۔ اس پر اس کا نروس ہونا اسے اور بھی دل نشیں بنا رہا تھا۔ کتنے پل اس بولتی خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پر بڑی دلربا سی مسکراہٹ نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہ خود سفید کرتا شلوار میں اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبی نکالی تھی، جسے اب وہ کھول رہا تھا۔ اندر سے بہت ہی خوبصورت ٹاپس برآمد ہوئے تھے، جو وہ اب اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس کی آواز پہ زرمینے نے پلکیں اٹھائی تھی اور پھر چند پلوں کے لیے جھپکنا تک بھول گئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ سب نے کہا تھا وہ بہت وجیہ ہے، مگر اتنا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سامنے والے کو اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زرمینے کی دھڑکنوں نے سینے میں ادھم مچایا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ اسے گمسم خود کو دیکھتا پا کر اس نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی توجہ اپنی طرف بڑھائی تھی، تو وہ نظریں چراتی تھوڑا ہچکچا کر ہاتھ آگے کرتی ڈبی کو تھام گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس کی اندرونی حالت کی چگلی کھا رہی تھی۔ زرمینے، میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا، وہ لوگ جو اکثر ایک دوسرے سے انجان ہو، نکاح کے بعد کتنے قریب تر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کتنا خوبصورت تعلق ہے، جس میں خونی رشتے نہ ہوتے ہوئے بھی دل یوں مل جاتے ہیں کہ پھر دکھ درد خوشی غمی یہاں تک کہ زندگی بھی سانجھی ہو جاتی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کا ہی ساحر نہ تھا، اسے لفظوں کا جادو چلانا بھی خوب آتا تھا۔ زرمینے کا رواں رواں اس کی سماعت بن چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی گود میں دھرے ہنائی ہاتھ کو اپنے مضبوط پرحدت ہاتھوں میں لیا تھا۔ شادی صرف 2 لوگوں کے ساتھ کا نام نہیں ہے، 2 خاندانوں پر اثر انداز ہونے والا رشتہ ہے۔ میرے لیے تمہاری فیملی ہمیشہ محترم رہے گی، بدلے میں تم میرے سے وابستہ رشتوں کا مان رکھنا۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میرے خیال میں شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت کا ہو جانا ایک فطری سی بات ہے۔ ساتھ رہیں گے تو محبت بھی ہو جائے گی،
मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा ज़रमीने, मैं हमेशा तुमसे मुखलिस रहूँगा। बदले में सिर्फ इतना चाहूँगा कि तुम मेरी वफादार बनकर रहना। उसके हाथ को नरमी से सहलाते वो उसका चेहरा तक रहा था, जिस पर फैले कौसो कज़ा के रंग उसकी आंखों को तक़वियत बख्श रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बासित सीधा हुआ था, फिर उठकर दरवाज़ा खोला। सामने हवास बागता सी निदा खड़ी थी। भाई, वो अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। उसे देखते वो झट से बोली थी। क्या हुआ उन्हें? बीपी चेक किया तुमने? कहते हुए वो उसके साथ ही चल दिया था। समीना के कमरे में वो उजलत से दाखिल हुआ था। बेड पर वो दुपट्टे से सर बांधे हुए निढाल सी नजर आ रही थी। बासित उनके सरहाने के पास बैठा था। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? उनके माथे पर हाथ रखता वो मुअद्दब से अंदाज में फिक्र समोए पूछ रहा था। निदा, बीपी चेक किया तुमने? लाओ मैं खुद चेक करता हूँ। वो उठने लगा था। निदा तेजी से बोली, चेक किया है भाई, बहुत हाई है, मैंने टैबलेट भी दी है। वो दोबारा बैठ गया था। अब माँ की तरफ देख रहा था, जो बहुत तकलीफ में लग रही थी। अम्मी, डॉक्टर के पास ले चलो। वो तशवीज़दा सा उनके सर से उनका हाथ हटाता खुद उनका सर दबाने लगा था। अरे नहीं बेटा, बस सर दर्द से फटा जा रहा है, अभी आराम आ जाएगा, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं, मैं इधर ही हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला था। उसने जल्दी से चेहरा उठाकर देखा तो वो निदा थी, हाथ में दूध का गिलास लिए आ रही थी। भाभी, ये दूध पी लें और आप ड्रेस चेंज करके आराम कर लें। भाई तो अब जल्दी आने से रहे। जब तक अम्मी की तबीयत संभलेगी नहीं, वो नहीं हिलने वाले उनके पास से। क्या हुआ है उन्हें, अब कैसी तबीयत है उनकी? वो पूछ बैठी। बीपी हाई हो गया है, वो ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं। बेजारी से जवाब दिया था, जैसे वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाह रही है। मैं भी चलूं उन्हें देखने? थोड़ा झिझक कर वो इफ्तिसार कर रही थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप आराम करें। वो नाक चिढ़ाकर बोली। आप पी लेना, फिर ये गिलास भी ले जाऊं मैं? दुकान से आगे ही बुरा हाल है। उसे वैसे ही बैठा देख वो बोली तो ज़रमीने ने सर हिलाकर गिलास मुंह से लगा लिया था। गिलास लेते ही वो फौरन निकल गई थी। ज़रमीने ने ज्वेलरी उतार कर मेकअप साफ किया, फिर सादा सी शलवार कमीज निकाल कर जेब तन की थी। बिस्तर पर आकर लेटी तो आंखें नींद के बोझ से बंद होने लगी थी। थोड़ी देर में ही वो दुनिया जहां से गाफिल हो चुकी थी। अम्मी सो गई तो वो उनका कंबल दुरुस्त करता बाहर निकल गया था। बाहर निकलते उसे ज़रमीने का एहसास हुआ था, जिसे इतनी देर से वो फरामोश किए हुए था। वो नादिम सा अपने कमरे में दाखिल हुआ था। तेज रोशनी में वो खुद से बेनियाज बड़ी गहरी नींद सो रही थी। बासित ने नजर भरकर उसके सरापे को देखा था, फिर कलाई में बंधी गरी पर निगाह दौड़ाई। 1:15 बज रहा था। बासित को उस पर तरस आया, वो पूरे दिन की थकी होगी, ऊपर से वो उसे इतनी देर इंतजार की सूली पर लटका गया था। अब उसे यूं नींद से उठाना उस जैसे नफीस तबा इंसान के लिए इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी। वो सर झटकता हुआ वॉशरूम बढ़ गया, चेंज करके वापस आया था। लाइट्स ऑफ करता बेड तक आया, अपना तकिया ठीक करता वो लेटा और कंबल ओढ़ खुद से अपने चंद इंच दूरी पर मौजूद इसका दिलकश सरापा उसके दिल में लतीफ से एहसास को हवा दे रहा था। अपने शोरीदा जज्बात से नजरें चुराता वो उसकी तरफ से दूसरी जानिब करवट लेते सोने की कोशिश में मसरूफ अमल हो गया था। सुबह 9:30 बजे उसकी आंख खुली थी। पहले तो बदले माहौल से रोशनास होने में कुछ वक्त लगा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हवास बेदार हुए तो जहन में जमाका सा हुआ। वो लेटे से यकदम उठ बैठी थी, सर को हाथ से थामे जो भारी हुए जा रहा था। कमरे में कोई नहीं था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। घड़ी की तलाश में सामने लगी वॉल क्लॉक पर निगाह गई तो वो चौंकी। क्या वो इतनी देर तक सोती रही थी? अभी वो इसी गम में थी कि अचानक से जहन के पर्दे पर बासित का अक्स लहराया। उसने खुफत से पलकें मूंदी। वो उसके आने से पहले ही सो गई थी। यकीनन उसे बुरा लगा होगा। एक नई फिक्र ने दिल में पंजे गाड़े। बेदिली से उठकर वो अलमारी में से कपड़े निकालती वॉशरूम गई थी। कुछ देर बाद वापस आई तो बासित कमरे में मौजूद था, जो अलमारी के आगे खड़ा कुछ तलाश कर रहा था। उसे देखकर झिझक का एहसास हुआ था। जल्दी से शानों पर फैला दुपट्टा सर पर लिया था। वो भी उसकी मौजूदगी भांप गया था। उसकी जानिब देखता वो उसे और कंफ्यूज कर रहा था। वो चलते हुए उस तक आई थी। चंद कदमों की दूरी पर रुकते हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाए वो झुकी नजरों के साथ टी पिंक सूट में बहुत दिलकश लग रही थी। सॉरी, मैं रात को सो गई थी, मुझे इंतजार करना चाहिए था और मैं इतनी देर तक सोती रही। आहिस्ता सी आवाज में वो नादिम सी बोली तो बासित को उसकी आवाज किसी झरने के पानियों सी लगी, शांत, मधुर, सुकून देती हुई। इट्स ओके,
तुम थकी हुई थी और फिर मैं काफी लेट भी हो गया था। वो नर्म सी मुस्कुराहट लिए उससे नजरें चुराता कहता हुआ फिर से अलमारी में सर दे गया। आपकी अम्मी कैसी हैं अब? ठीक है अम्मी, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी उन्हें अम्मी कहोगी तो। जरमीने ने सर इस्बात में हिलाया था। आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं मदद करूं? कुछ पल के बाद वो फिर बोली। उसके पुरशौक निगाहों से देखने पर वो अटकी थी। बनियान नहीं मिल रही, देख लो अगर तुम्हें मिलती है तो। वो थोड़ा पीछे हटकर खड़ा होता उसे रास्ता दे रहा था। सरमीने आहिस्तगी से उसकी छोरी जगह आन खड़ी हुई थी। अब वो उसके तहशुदा कपड़ों को खंगाल रही थी। उसके हरकत करते बाजुओं के साथ दुपट्टा उसके सर से उतर गया था, जिसका उसे इदराक तक ना था। अलबत्ता पीछे खड़े बासित की नजरें उसकी पुश्त पर पेवस्त होकर रह गई थी। पीली सी चोटी में कैद उसके लाइट ब्राउन दराज जुल्फें उसकी नाजुक सी कमर पर उसकी हरकत करते वजूद के साथ बहुत आहिस्तगी से हचकोले ले रही थी। बासित के दिल की धड़कनों ने लह बदली थी। नए नए रिश्ते का एहसास किसी छोटी मोटी गुस्ताखी पर उकसा रहा था। उसने नजरों का रुख फेरा था। जभी वो हाथ में बनियान लिए पलटी थी। ये मिल गई है। हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्र है मिल गई, वरना कुछ देर और लगती तो तुमने मेरे साथ साथ अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर लेनी थी। उसके हाथ से बनियान लेते वो दूसरे हाथ की उंगलियों से उसका गाल थपथपाता मानी खेजी से बोलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। पीछे वो नासमझी से उसकी पुश्त को देखने लगी। और हाँ, मेरे आने से पहले बाहर चली जाना, वरना इस बार तो दिल को समझा लिया है, अगली बार की कोई गारंटी नहीं होगी। वॉशरूम का दरवाजा खोले वो एक हाथ हैंडल पर रखे मुड़ कर कहता अंदर गुम हो गया था। पीछे वो इसकी बातों पर गौर करती उलझन का शिकार हुई। उफ, कितनी मुश्किल बातें करते हैं, मेरे तो सर के ऊपर से ही गुजर गई हैं। कंधे उचकाकर सर झटकती वो पहाड़ की जानिब कदम बढ़ा गई थी। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई बहू? आओ यहाँ बैठो मेरे पास। रात को नींद तो अच्छे से आ गई थी ना? सरसरी सा अंदाज था, मगर निगाहें उसके सरापे को बड़ी बारीकी से जांच रही थी। ना तो चेहरे पर गुली लाली, ना आंखों में कोई खुमार, और ना ही लबों पर कोई शर्मगी सी मुस्कान। उसे देखकर दिल को तसल्ली हुई थी। उसने फक सर हिलाया था। आज उसकी शादी को चौथा रोज था। सुबह के 8 बज रहे थे। बासित निखरा निखरा सा तैयार होकर किचन ही में आया था, जहाँ समीना नाश्ता बना रही थी। उन्हें सलाम करता वो वही कुर्सी खींच कर बैठ गया था। बेटा, जरमीने उठ गई है, मैं दोनों के लिए नाश्ता बना दूं? वो कुन अखियों से उसे देखती मसरूफ सी कह रही थी। बासित के चेहरे ने लहजा भर रंग बदला था। फिर वो खुद को कंपोज कर गया था, मगर उनकी तेज नजरों से ये बात छुप ना सकी थी। दिल बिल्लियों उछला था। नहीं अम्मी, मेरे लिए ही बस बना दे। वो बेदिली से लहजे को हत्तुल इम्कान खुशगवार रखता बोला था। ये लो, पहले नाश्ता कर लो ठीक से। मैं देखती रहती हूँ तुम जरा अपना ख्याल नहीं रखते। वो मसनूई प्यार जताते हुए रूठे से अंदाज में बोलती उसको नाश्ता सर्व कर रही थी। बासित दिल से मुस्कुराया। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। इसके लबो लहजे में माँ के लिए मोहब्बत थी, एहतराम था, अकीदत थी। हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगी मेरी जान, पर अब खैर से बहू आ गई है तो वो ख्याल रखेगी मेरे बेटे का। उसने फक्त मुस्कुराकर सर हिलाया था। बहू थोड़ी चुप चुप सी उदास सी रहती है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। ऐसा ही होता है, शुरू में घर, अम्मा अब्बा की याद सताती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लग ही जाता है। वो बहुत महारत से उसके दिलो दिमाग में उसके लिए शक के बीज बो रही थी। जी अम्मी, वो निवाला मुंह की जानिब ले जाता हाथ को रोककर इतना ही कह सका था। फिर से नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुआ। अलबत्ता दिमाग जरूर उलझ गया था, जो पहले ही उसके अजीबो गरीब रवैये को लेकर तजब्बुस का शिकार था। वो कमरे में दाखिल हुआ था। सामने बेड पर पड़ा वजूद अभी भी दुनिया और माफिया से बेखबर। बासित की आंखों में दबी दबी सी इश्तियाल अंगेजी दराई थी। वो 27 साला बाशऊर मर्द था। उसकी ये गफलत में डूबी नींद उसे उसका गुरेज लग रही थी, जैसे वो उससे फरार जा रही हो। आखिर ऐसी भी कौन सी नींदें थी जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से समीना की बातों ने ज़हनो दिल में एक रस्ता कशी की सी कैफियत चल रही थी। उसके माथे की रगें उभरी, गर्दन की नसें भी नुमाया होने लगी थी। वो लाख अच्छा सही, मगर था तो एक मर्द ही जो अपनी कम मायनगी को नजरअंदाजी, वो भी नए नए रिश्ते में, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता।
शादी की दूसरी रात जो वो कमरे में आया वो बेसुध सी पड़ी थी। उसे कुछ अचंभा हुआ था। उसे आज तो इसका इंतजार करना चाहिए था। वो कुछ बोला नहीं था, मगर अगली सुबह उसने उससे कोई बात नहीं की थी। वो कुछ खिंचा खिंचा सा रवैया इख्तियार किए हुए था। उसका ख्याल था वो खुद उससे बात करेगी, मगर उसकी जानिब से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी। मगर आज उसकी बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा हिलाया। ज़रमी ने जरा ऊंची आवाज में पुकारा था, मगर असर नदार। उसने एक और सही की थी के बाद शाना जोर से हिलाया था। उसने जरा की जरा आंखें खोली थी, नींद के खुमार से बोझल हुई आंखें जैसे खुलने से इनकारी हुई। वो दोबारा नींद की वादी में उतर गई थी। बासित की निगाहों में ज़ब्त की लाली दौड़ गई थी। मुठियां भींचकर अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को रोकता चंद कदम उसकी जानिब बढ़कर उसके सरहाने खड़ा वो उसका मासूम चेहरा देखने लगा जो उसे बड़ा फ्रेब कर लगा था। ज़रमी ने उठो, 9 बज रहे हैं, उसका कंधा हिलाया था। गिरफ्त में कदरे सख्ती सी थी। ज़रमी ने उठ भी जाओ, क्या नशा करके सोई हो? उसके दाएं गाल को थपथपाता वो दबी दबी आवाज में चीखा। अब की बार उसकी नींद टूटी थी। खुद पर झुके उसके चेहरे को अनजान नजरों से तका था। वो अब सीधा हो चुका था। चंद पल लगे थे। वो सरहद से उठ बैठी थी। सर का भारीपन कुछ सोचने समझने से इनकारी था। वो उसे अजीब सर्द नजरों से देख रहा था। ज़रमी ने उसकी नजरों में छुपा सवाल पढ़कर नदामत और शर्म से सर झुका गई थी। वो खुद अपनी हालत पर हैरान कम परेशान ज्यादा थी। वो मैं अपनी सफाई में कहने को जैसे लफ्ज गुम हो गए थे। बासित के बदले अंदाज ने रही सही कसर भी निकाल दी थी। आंखों में नमी ने तेजी से जगह बनाई थी। वो क्या ज़रमी ने, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम चाहती क्या हो आखिर? हैरत है, जगह बदले तो नींद नहीं आती, मगर यहाँ उलट हो गया है। तुम्हारी तो नींदें ही नहीं खुल रही। उसकी आवाज में दुरुस्ती धराई थी। मैं क्या चाहती हूँ? वो नासमझी से खुद कलामी कर रही थी। तुम बस उठ जाओ, यही मेहरबानी होगी। लगता है अभी भी हवास बहाल नहीं हुए। हल्का सा तंज करता वो एक सुलगती निगाह उस पर डालता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया था। पीछे वो बैठी रह गई। उसे लगा था वो पागल हो जाएगी। उसके साथ हो क्या रहा था? वो क्या करती फिर रही थी? उसकी समझ से बाला तर था। आंखें रोने पर आमादा थी, जिन्हें झपक कर नमी अंदर ही उतारती वो जल्दी से उठी थी। पूरा दिन वो बोलाई सी रहती थी, गुमसुम सी खोई हुई कैफियत लिए। वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। बासित ने उसको अपनी निगाहों के हिसार में रखा हुआ था। उसकी हर हरकत उसकी निगाह में उसे मशकूक बनाए रही थी। शाजिया बच्चों के साथ बासित से मिलने आई हुई थी, जबकि कल इस्लामाबाद वापसी थी। बासित अभी उसे घर छोड़ने गया हुआ था। इस वक्त समीना किचन में थी जब निदा को आवाज लगाई, ये लो, जाओ ज़रमीने को दूध दे आओ, और हाँ, याद से उसके सोते ही ये शीशी उसके सरहाने के पास रख देना। अच्छा लाएं दे, मगर ये टैबलेट्स क्यों रखवा रही हैं? तुम ज्यादा अपना दिमाग ना चलाओ, बस जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। शाजिया के घर से आते आते काफी देर हो गई थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते उसके कदमों में एक बेनाम सी थकन दर आई थी। अंदर दाखिल होते उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। शायद अब वो उसकी जानिब से इस सब की तवक्को किए हुए था। कपड़े बदल कर वापस आया था। लाइट्स ऑफ करके वो बेड तक आया। उसे देखकर दिल अब किसी खूबसूरत एहसास से हमकिनार नहीं होता था, बल्कि कोफ तो बेचैनी सी लाहक होने लगती थी। उसके वजूद पर एक सर्द निगाह डालते जैसे वो उससे उसके हाल पर छोड़ चुका था। वो रिश्तों को इज्जत देने का आदी रहा था, तभी अब तक खामोश था। मगर अब उसे लग रहा था उसे आइंदा का लाहे अमल सोच लेना चाहिए। अपनी निजी जिंदगी किसी के साथ वो डिस्कस करना भी नहीं चाह रहा था। जो भी था, ये उसका और ज़रमीने का इंतहाई ज़्यादती मामला था, जिसको लेकर वो किसी से भी बात करने का मुतमन्नी नहीं था। बेध्यानी में तकिया दुरुस्त करने लगा तो हाथ किसी चीज से टकराया था। वो चौंका, गर्दन घुमाकर देखा। अपना तकिया जरा परे करने पर ज़रमीने के सरहाने के नीचे से एक शीशी की छोटी सी बोतल लुढ़क कर नीचे की जानिब आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उठाई। उसकी नजरें जूं ही ऊपर लिखी तहरीर पर गई, उसका दिमाग भग से उड़ा था। मुंह के जबड़े तन गए। उसने गर्दन घुमाकर उसके वजूद पर गैसो गजब भरी निगाह की थी। आंखों के गोशों में उतरती सुर्खी उसके ज़ब्त की गवाह थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो बिस्तर छोड़ता पाँव में स्लिपर अरसता हुआ कमरा छोड़ के जा चुका था, और बेसुध पड़ी ज़रमीने बेखबर रह गई थी। वो उसकी नजरों में अपना एतबार खो चुकी थी। वो सीधा छत पर आया था। ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेते वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था।
اندر دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، جس کی اذیت اس کے چہرے پر رقم تھی۔ آنکھیں الگ انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ اتنے دنوں سے اس کو لے کر الجھا ہوا ضرور تھا، مگر وہ اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ راہ اختیار کرے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ اس بندھن سے خوش نہیں تھی؟ اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تھی۔ اگر ایسا تھا بھی تو کم از کم اسے اس سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح سے راہ فرار تلاش کر کے اسے دوہری تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ جو بھی تھا، اس نے اسے پوری دلی اور ذہنی آمادگی سے اپنایا تھا۔ اسے اس سے محبت نہ سہی، مگر اس رشتے کے توسط سے ایک دلی لگاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ مگر وہ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ کتنی دیر وہ چھت کے اطراف پھیلی گرل پر ہاتھ دھڑے ان زہریلی سوچوں میں گرا رہا تھا۔ فضا میں پھیلی ہلکی ہلکی سی کھنکی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی خود ساختہ سوچیں اس کے دل و دماغ میں زرمینے کا عکس گندلا کر چکی تھی، جہاں سے شاید ہی اب اسے اس کا حقیقی روپ، اس کی بے گناہی اور معصومیت دکھائی دینے والی تھی۔ آج خلاف معمول زرمینے کی آنکھ 7 بجے کے قریب ہی کھل گئی تھی۔ اسے اپنے علاوہ بیڈ پر کسی اور وجود کا احساس بھی ہوا تھا۔ ذرا سی آنکھیں گھما کر اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تھا۔ وہ دنیا اور جان سے بے خبر اوندا پڑا سو رہا تھا۔ زرمینے نے اس کی جانب کروٹ لی تھی۔ دونوں میں فاصلہ چند انچ کا ہی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زرمینے کے تکیے پر عین اس کے چہرے کے قریب دھرا تھا۔ گندمی شفاف رنگت پر ابڑی ہوئی سبز نسیں اور بالوں کے روئیں سے مزین وہ مضبوط اور توانا ہاتھ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ دل نے خواہش کی تھی ہاتھ بڑھا کر چھو لینے کی، مگر وہ دل کی آواز پر لبیک کہنے کی ہمت نہیں جتا پائی تھی۔ اب اس کی نظروں نے اس کے ہاتھ سے اس کے چہرے تک کا سفر کیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سنہری بالوں کے نیچے وہ بڑی بڑی ساحر آنکھیں بند تھی، جن کے کھلے ہونے پر وہ ان میں جھانکنے کی جسارت کبھی نہیں کر پائی تھی۔ پہل ان میں ایک شوق کا جہاں آباد تھا، مگر اب ان کا سرد تاثر اسے منجمد کرنے کے در پہ ہوا رہتا تھا۔ چہرے پر سوتے ہوئے بھی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ ستوا ناک اس کے چہرے پر مغرور سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ زرمینے کے دل نے ایک بیٹ میس کی تھی۔ ندامت کے احساس اپنی لپیٹ میں اسے لیتا چلا گیا۔ اسے باسط کی ناراضگی حق بجانب لگی تھی، لیکن وہ خود بھی تو بے بس تھی۔ پھٹکے کی آواز پر وہ جو صبح فجر کی اذانوں کے وقت کمرے میں واپس آیا تھا اٹھ گیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی، مندی مندی آنکھیں کھولے وہ سر اٹھا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمینے کو پہلی بار ان نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب بیگانگی لیے وہ کاٹ دار سی نگاہیں اس کے دل کو سہما رہی تھی۔ اس کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ کچھ دیر غیر معمولی ہونے کا احساس اسے منظر سے غائب ہو جانے کا اندیہ دے رہا تھا، جس پر وہ عمل کرنے جا ہی رہی تھی کہ اس کی معمول سے بھاری ہوتی غمگین آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رکو! اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی، ہاتھ کی مٹھی بند کر کے دوپٹے کا کونا زور سے بھینچا۔ وہ اب اٹھ کر قدم قدم اس کی جانب آیا تھا، عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی دراز قد و قامت کے آگے بامشکل اس کے سینے تک آتی وہ نازک سی موم کی گڑیا معلوم ہوتی تھی، مگر اس وقت اس کے سبھی احساسات جیسے برف کی سل کی مانند تھے، منجمد، سرد اور سپاٹ۔ رات کو کچھ بھول گئی تھی شاید۔ مدھم آواز میں دبی دبی چنگاریاں سلگ رہی تھی۔ زرمینے نے پلکیں اٹھائی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں ملامت کا سا تاثر جاگا تھا۔ اس کی شفاف ہتھیلی پر شیشے کی چھوٹی سی بوتل دھڑی تھی، جسے وہ ناسمجھی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے معصومیت سے استفسار پر باسط کے اندر بھڑ آگ بھڑکی تھی، جس کے شعلوں نے زرمینے کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ اس نے وہ شیشی تیش میں آ کر بیڈ پر پھینکی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر سختی سے جمائے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پوری جان سے لرزی تھی، اس کے قریب ہوئی تھی، اب سہمی ہوئی نظروں سے اس کے اس جارحانہ موڈ کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو زرمینے، کیوں مجھے پاگل کر دینا چاہ رہی ہو؟ اب جب میں جان چکا ہوں تو تم کیوں انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ اتنی معصوم دکھتی ہو نا تم۔ کسی بھی ذی ہوش انسان کو اپنی معصومیت سے دیوانہ بنا سکتی ہو، مگر اب نہیں۔ میں اب اس چال میں کم از کم نہیں پھنسنے والا۔ اس جاڑیت سے اسے پکڑا تھا، اسی انداز میں اسے ایک دم چھوڑا بھی تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زرمینے کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ باسط کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اتنے دنوں کا سب آج جواب دے گیا تھا۔ آج وہ اس سے ہر صورت جواب چاہتا تھا۔
मगर उसकी फक पड़ी रंगत और फटी आंखों में तैरती नमी ने उसके गुस्से की आग पर ठंडी फुहार का सा काम किया था। वो बहुत छोटी थी और नासमझ भी थी, यही सोच उसका दिल पसीज गई थी। अब की बार वो बोला तो आवाज में पहले वाली बेरहमी मनफूस थी। तुम्हें मुझसे फरार हासिल करने के लिए नींद की गोलियों में पनाह लेने की क्या जरूरत थी? कोई मसला था तो बात करती मुझसे। तुम्हें अगर इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त दरकार था, इसे अपनाने में कोई परेशानी थी ज़रमीने, तो मुझसे कहकर तो देखती यार। मैं हर तरह से तुमसे ताउन करने के लिए तैयार था। मुझे खुद भी एहसास है तुम छोटी हो, अभी हमारा एज डिफरेंस भी काफ़ी है और हम एक दूसरे के लिए अक्सर अनजान भी हैं, मगर फिर भी इन सब बातों के बावजूद तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था मुझे यूं चीट करने का। यू हर्ट मी ज़रमीने। उसके जख्मी लहजे में टूटी किरचियों की सी चुभन थी। वो सर के बालों में हाथ फेरता हुआ शिकस्त खूरदा सा बैठ की पाइंती पर जा टिका था। ज़रमीने बेआवाज रोती उसकी बातों को समझने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। मैंने आपको चीट नहीं किया। मैं सच में नहीं जानती ये टैबलेट कहाँ से आई है। धीमी सी आवाज में वो मनमनाई। बदले में बासित ने उसे जिन नजरों से देखा वो उसे बावर करवा गई थी कि वो उसकी नजरों में अपना एतबार बहाल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। आई एम सॉरी। और ये उसकी पहली गलती थी। वो चुप गई थी। बासित ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने बराबर बिठाया था। एक घुटना मोड़े वो रुख उसकी जानिब किए उसकी आंखों को हिसार में रखे हुए था। ज़रमीने, तुम किसी को पसंद करती थी? वो नपेतले अंदाज में पूछ रहा था। वो नफी में सर हिला गई। तो फिर इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी शामिल नहीं थी क्या? उसने अपने जहन में पलते आखिरी खदशे को भी जबान दे दी थी, मगर इस बार उसने हाँ में सर हिलाया था। बासित के दिल को जरा तसल्ली हुई थी। तो फिर क्या मसला है? वो फिर से घूम फिर कर वहीं आ गया था। ज़रमीने ने सर झुका दिया था। इस सवाल का जवाब उसके पास खुद भी नहीं था और जो वो कह रही थी वो उसे मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तुम कुछ मत कहो। जब तक तुम्हारा दिल आमादा नहीं होता मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर आइंदा ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मेंटली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं तुमसे कोई तकाजा नहीं करूंगा। ओके? उसका गाल थपथपाकर यकीन दहानी कराई गई थी।